معلوم فیصل آباد میں میرا کب سے آنا جانا ہے. آدھے تو میرے حفظ نام ہے اس حال میں بیٹھے ہوئے چند مکھن. اتنا نام تو ان کی بیگمیں پیار سے نہیں لیتی جتنے میں نام پیار سے لے رہا ہوں. آپ کلیپنگ کر دیں اپنے لیے تو کر لیں. معزز سامعین حضرات، فیصل آباد جو ہے یہ میرا دوسرا گھر ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں لاہور میں پیدا ہوا. میں نے لوگ پوچھتے ہیں باہر دیا ضلع کہ ناصر مدنی صاحب تسی فیصل آباد دے ہو. میں کہا میں فیصل آباد بھی تے لاہور بھی، مگر میں کہا میں اتھے جمعیا جتھے لوکی جمن آندے کہتے جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمعیا نہیں گا. مگر میں فیصل آباد باہر میں یہ بات کہوں گا کہ فیصل آباد سے مجھے اتنا پیار ہے کہ یہاں شیخ فروخ صاحب میرے دوست ہیں، بینکر ہیں. تو میں نے آج تک لاہور میں اکاؤنٹ ہی نہیں کھلایا. جب سے میرا اکاؤنٹ ہے نا بینک کا فیصل آباد میں ہے. فیصل آباد ہمارا اپنا ضلع ہے. اور میں نے اپنی سسٹر کی شادی میاں حبیب الرحمان صاحب ہیں ادھر غلام محمد آباد میں، ان کے گھر شادی کی. فیصل آباد سے میری محبت بڑی ہے. یہاں میں نے یہ رانا ثناء اللہ صاحب، یہ ادھر رضا آباد میں جناب فیض صاحب اور بڑے خواجہ اسلام صاحب میرے پاس جمعہ پڑھتے تھے. یہ سب میں رضا آباد میں جمعہ پڑھاتا رہا ہوں. فیصل آباد میں میری سب سے زیادہ خطابت کی سروس فیصل آباد میں. تو میں آج ایک گھر سے دوسرے گھر میں آیا ہوں اور بڑی خوشی ہے مجھے کہ اتنا حال گرمی میں قسم اینی گرمی چ سس بھاوے نا بندے سوہریاں دی روٹی پکی چھڈ کے موڑ آندے ہیں. مگر تہاڈا شکریہ آئی سلوٹیو فیصل آباد باہر کہ آپ اتنی گرمی میں بیٹھے ہیں. میاں طارق محمود صاحب اور کلیم اللہ بھائی، آپ کے یہ سارے لور چند وکیل، واقعی آپ کو سیکٹری صدر انہوں نے دل سے مانا ہے، 47 سے نہیں مانا. کلیپنگ تو کر دیں اصلی کے لیے. تو آج یہ جتنے ہمارے چند ہیں نا یہ پیچھے کھڑے ہیں، ماشاءاللہ جگہ نہیں ہے. آج ان کو چاہیے تھا اضافی کرسیاں لگاتے کہ آج سب دل کے رشتے سے آئے ہیں. کسی کے ڈرانے سے بھی نہیں آئے، دمکانے سے بھی نہیں آئے، ڈگی چ بہ کے بھی نہیں آئے. اور میں گلاں کر جانا ہونا ذرا صرف تھوڑیاں جیاں کھول کے نہیں کردا، واپس لاہور بھی جانا ہے. تو آج میں اس لیے ذرا دلیر ہو کے بات کر جاتا ہوں کہ جے کوئی لے بھی جاوے تو نہ ریٹ پٹیشن تے کر ہی دینی ہے. کہیں میاں صاحب راہ تو نہیں چھڈو گے؟ تھینک یو تھینک یو. میری سسٹر بیٹھی ہوئی ہے، کیا نام تھا ان کا؟ شازیہ. اور دوسری میری بہن آسمہ. دیکھو نا ایسی بہنیں ہوں تو میں دلیر نہ ہوں. میری بہنوں نے کہا سی آپ ہی نہیں پڑھ لیں گی. ہاں تھینک یو ماشاءاللہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میری بہنیں فیصل آباد کی 1000 عورت ہے جو وکیل ہے فیصل آباد کے بارے میں، 1000 عورت. اور میں بڑا خوش ہوا کہ 1000 عورت یہی فیصل آباد کی بیٹیاں اگر اپنی عورتوں کے حق کے لیے کھڑی ہو جائیں نا تو مجھے یقین ہے سارے فیصل آباد میں کسی عورت کا کوئی حق نہیں دبا سکتا. مگر یہ مردوں نے عورتوں کے لیے کلیپنگ اس لیے نہیں کی کہ ان کی سیٹ اب عورت نے سنبھال لی ہے. بھائی آپ تو کر دے کلیپنگ ان میری بہنوں کے لیے. یہ بڑا مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ آپ 1000 عورت، میں نے وکیل کا نام لیا ہے کہ یہ ہماری بہنیں لائر ہیں. میں نے ماؤں کا لفظ اس لیے چوز نہیں کیا، میں نے سیالکوٹ بار میں خطاب کیا تو وہاں لڑکیاں بول پڑی کہ مائیں نہ کہو سسٹر ہی کہہ لو. تو میں سب کو بولتا ہوں کہ اب تو ہم بالکل ماں نہیں کہتے کیونکہ ہماری ماں کرسی پہ بیٹھ گئی ہے. معزز سامعین حضرات، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی. آج میں بڑی ایک اہم بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ وکلاء کوئی عام لوگ نہیں ہیں. جج صاحبان بار اور بینچ کا رشتہ جو ہے یہ عام نہیں ہے.
सामा ये देखना ये लाइव ना हो इस बच्चे का, क्योंकि ख़तरा मुझसे है। कैसे ये बात जितनी बात है आप हैरान होंगे कि लोगों को पता ही नहीं है वकला और जज साहबान को अल्लाह ने कितना मर्तबा दिया है। आप मत समझा करें कि आप एक वकील लिखते हैं तो आपकी शान मुआशरे में आम है। आप बहुत करीम लोग हैं। मैं कुरान की आयत पढ़ी है, ज़रा इसका तर्जुमा और तशरीह सुने। कुरान कहता है ए दिलो हुआ अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो, इंसाफ तुम्हें तकवे के करीब ले जाएगा, परहेज़गारों की लिस्ट में ले जाएगा। इसका मतलब है कि जितने परहेज़गार तकवा अख्तियार करके परहेज़गारों की लिस्ट में शामिल होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, सदका कर दे, खैरात कर देने, अल्लाह और उसके रसूल के लिए उम्रा करते हैं, हज करते हैं, मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, आखिर में नतीजा निकलता है मुत्तकी है, परहेज़गार है, नेक है। ये वकला और जज कितने अल्लाह के करीब लोग होंगे कि अल्लाह कहता है कि तुम इंसाफ कर दो, मैं तुम्हें परहेज़गारों की लिस्ट में डिक्लेयर कर दूंगा। इंसाफ ले दो, लोगों को इंसाफ कर लो। अब कई लोग कहते हैं जी वकील इंसाफ नहीं होने देंदे, अगर कई कहते नहीं जज इंसाफ नहीं कर दे। मैं अवाम पाकिस्तान को कहूँगा इंसाफ के रास्ते में ना जज रुकावट है, ना वकील रुकावट है, ना जनाबे आला पुलिस रुकावट है। इंसाफ के रास्ते में हम खुद ही अपने इंसाफ लेने के रास्ते में रुकावट है। मैं मिसाल देने लगा हूँ कि जब हमारे वकला सुबह गर्मी में कोट पहन के टाई ला के गर्मी में इस हाल में जैसे बैठे हैं अदालत में पेश होते हैं, हमारे जितने ये चंद मक्खन वकील ये सारे अदालतों में जमा होते हैं सुबह और फिर टाइम से जज के सामने पेश होते हैं। अगर किसी ने हाई कोर्ट पेश होना हो तो वह इधर कह देता है जज साहब ज़रा हाई कोर्ट वकील साहब गए ने हाई कोर्ट तो जनाब इंतज़ार च रख लो, तो बंदे रख लेंगे। अब मेरा सवाल है अवाम पाकिस्तान से, मैं फैसलाबाद बाहर से खिताब करने आया हूँ, गाँव गाँव पिंड पिंड मेरी तकरीर पहुँच जानी है नेट के ज़रिए, कि अवाम कहती है कि ये वकलार जज और पुलिस इंसाफ नहीं लेने देते, ना होने देते। मेरा अवाम पाकिस्तान से सवाल है कि आप बताएं, तानू वकील कहता है कि झूठा सर्टिफिकेट बीमारी का लैके जज नूं पेश करो, तानू वकील कहता है कि जनाब जज को तुसीं अज छुट्टी की रिक्वेस्ट कर लो, तानू जज कहता है जनाब वाला तुसीं गवाह पेश ना करो, जज कहता है वकील कहता है कि अज गवाह पेश ना करो। असी खुद कहने हैं कि दूजी पार्टी नूं खज्जल करना है, तुसीं छुट्टी ले लो, अज तारीख लम्मी पवा लो। लिहाजा जितने ये हमारे पाकिस्तान के लोग हैं इन सब से रिक्वेस्ट है, कानून में ना वकील रुकावट है ना जज, हम अपना काम खुद खराब करते हैं। कोई अपने लिए तो क्लैपिंग कर लो, वामना तो मैं भुगतना है, फेसबुक ते सारे मैनू चंबड़ना है। तो आप फैसलाबाद के वकला हैं, वो तुमने तो मिसाल भी गलत कर दी, इन्ना वंडे श्रेणियां भापड़िया नूं। मैं ताड़ी गल कीती, तुसीं क्लैपिंग भी कंजूसां वाली कीती, पता नहीं ताड़ा सारा बाजार मैं ढाया है। भाई आप नोट करें कि ये बात, मैं पब्लिक का आदमी, ना मैं वकील हूँ, ना मैं जज हूँ, ना मैं पुलिस वाला हूँ, और अल्लाह की कसम उठा लो, बाजवा साहब को पूछ लो, अजे मैं 1 रुपया भी जायज़ कैश नहीं कराया। गिल साहब भी, सैकटरी साहब इधर बैठे हैं, मैं सदर साहब वाल इशारा करना सी, सॉरी तुम सीट बदली है, मैंने झाका पिया है, ये इधर बैठे थे पहले। गिल साहब, मैं यहाँ अपने अवाम से पूरे पाकिस्तान को मुखातब हूँ कि आप वकील को कहें कि आप तो कोट पहन के आई हैं, मुझे बताएं वकील की छुट्टी किस दिन है। वकील तो ईद वाले दिन भी पेश हो जाता है, नाले बेगम नूं कह आंदा चल कोई नहीं भलीए जिन्हें अज ईद वाले दिन मिलणगे तेनू ही लिया के दे दांगा, पर मैनू जानते हैं। मगर कई बंदे कसमें बेगमां नाल भी बेइंसाफी करते हैं। तुसीं तो ईद वाले पैसे भी दे देंदे ना अपनी बेगमां नूं। मैं कई बंदे एडे हिसाबी वेखे ने, 200 रुपया बुढ़ी नूं दे के पुछदे ने शाम नूं कोई वधे ने, आंदी तेरे खपन जोगे वधे ने। भी बेगमों से क्या हिसाब है, उसने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे नाम लगाई है और साहब उससे करे। अभी तो वो आपके घर में एक चाय का कप भी नहीं बनाती, सिर्फ मौलवी साहब के सामने कहती है कि मुझे ये फलां कबूल है। कोई दूसरी बार नाम तो ले ला।
پر اجازت لینی پینی ہے، کیونکہ اب قانون ہے کہ عورت سے دوسری دفعہ اجازت لیں گے تو آپ شادی کر سکتے، لہذا میں لفظ واپس لیتا ہوں، اپنے گھر بھی جانا ہے۔ تو جتنے یہ ہمارے چانے یہ نوٹ کر لیں کہ آج ابھی نکاح میں عورت کہتی ہے کہ مجھے قبول ہے یہ بندہ، تو اسلام اس کو 8ویں حصے کا مالک بنا دیتا ہے، تمہاری پراپرٹی کا، تمہاری گاڑیوں کا، لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC امریکن کیا سپورٹو ہونڈا سویک میں بیک سناٹا مہران صابندانی۔ لو یو میرا چان، تھینک یو، آپ تو ہمارے چان ہیں۔ میں فیصلہ آباد میں یہ بات اس لیے کی ہے کہ آج میں اپنے گھر میں آیا ہوں اور ہمارے چان ہیں، اور ہم تو ہنسنے مسکرانے والے بندے ہیں۔ میں نے ایک بندہ پنڈ چ کہندا دوزخ دے بوئے کنے، میں جڑے پنڈ نہیں جانا وہ نام کو پوچھنا، جنہ جانا انہوں نے پوچھ لا جا کے، اہی تے جنت والے ہاں۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ ہم تو حضور والے ہیں اور ہم تو مصطفیٰ والے ہیں، ہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم تو کملی والے کے نوکر ہیں، چوکیدار ہیں۔ اور میں جملہ کہتا ہوتا ہوں تا اس دن بھی نعرہ بجنا ہے کہ نبیاں دے سردار نے سب تو پہلے جنت دا دروازہ کھلانا ہے، اور دوجے نبی حضور دے پچھے، اور حضور دی امت دیاں 80 صفا، دوجیاں نبیاں دیاں 40 صفا۔ اسا ادن بھی کہنا اج بھی تاجدار حضور نے، تاجدار ختم نبوت، یا اللہ جڑا آواز نہ چکے نا شام تو پہلے انہوں چک، تاجدار ختم نبوت۔ چلو یار میں تھوڑی جی رعایت دینا ہے، ماں کے دودھ والی طاقت لگائے ڈبے والے، آئی ایم ویری سوری، میں نے دیکھنا فیصلہ آباد میں ماں کے دودھ کی طاقت کتنی۔ تاجدار ختم نبوت، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں۔ آج میں فیصلہ آباد باہر سے خطاب کر رہا ہوں، یہ باہر بھی سن لیں، آپ تو وکلا برادری کی تحریک بھی دیکھ سکے، علی احمد قردت اعزاز حسن صاحب اور جناب جی چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کے حق میں جب یہ وکلا نکلے، میں بھی روڈ پہ ان کو دیکھا ہے۔ پاکستان میں ایک طاقت ہے۔ آج میں گل صاحب سے اور جناب میں اپنے بھائی میاں طارق صاحب سے، مینا جی رانا راشد صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ان سیاسی پارٹیوں کے بازو نہ بنیں، اپنے وکلا میں اتنی کمیونٹی میں طاقت لے کر آئیں کہ جب نجیب وکلا اپنے بار جناب اعلیٰ اپنی کرسی اپنے دوستوں کے ذریعے پیغام دے، فیصلہ آباد ہل جائے اور پوری دنیا کو پتہ لگے وکلا ایک طاقت ہے، کیونکہ وکلا پاکستان کی کریم ہے، قانون کو سمجھنے والے، قانون نافذ بنانے والے، لوگوں کو انصاف لے کر دینے والے۔ اگر آپ کی طاقت کمزور پڑ گئی پاکستان میں کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ میرا فیصلہ آباد بار سے مطالبہ ہے تم اپنی بار کو مضبوط کرو، پورا پاکستان تم نے بنایا ہوا ہے۔ یہ وکیل نے بنایا پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا۔ اس حال میں جناح کی بھی تصویر لگوا دیں، ہاں لازمی اس حال میں تصویر لگا دیں۔ ایمبولینس تو رستے میں خراب ہو ہی گئی تھی، تصویر لگا دیں۔ لے لو کسی نے سمجھ لگی؟ جی بالکل سارے سمجھدار، سارے سمجھدار۔ تو آپ ہاتھ کھڑے کر کے مطالبہ کریں اپنے صدر سیکٹری سے کہ ادھر جناح کی تصویر لگاؤ، ہاتھ کھڑے کریں جو مطالبہ۔ چلو جی ماشاءاللہ، تھینک یو۔ آپ کی انشاءاللہ سسرال میں لگے گی۔ جتنے یہ میرے چند مکھن ہیں یہ بات سن لیں، قائد اعظم محمد علی جناح آپ کے فخر ہیں۔ یہ جو رستے میں آپ سے پوچھتے ہیں نہیں لو جی وکیل آ گیا ہے، انہوں کہا مر جے اسی نہ ہوندے تو ہی نہیں اتھے آنا ہی، تو بھی دلی بیٹھا ہونا سی۔ ہاں جی یہ وکیلوں کی طاقت ہے کہ پاکستان بنائے، اور بنا توپ اور گولی سے بنائے، اور علم سے بنائے، قانون کو سمجھنے سے بنائے۔
اور میں شعر پڑھوں گا. اب آپ نے سب نے جب میں نعرہ لگاؤں تو حال گونجے, پتہ چلے یہ نعرہ کسی پارٹی کا نہیں, یہ مصطفیٰ کے نوکروں کا نعرہ ہے. نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں, نہ منہ سے رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں. تاجدار ختم نبوت غلام ہے, غلام ہے, غلامی ہے رسول میں. ہاں دیکھیں نا, یہ وکلا کی محبت بتا رہی ہے, عشق رسول والے بیٹھے ہیں, یہ توحید پہ مر مٹنے والے بیٹھے. یہ وکلا ہی تو پاکستان میں اس بات کا مظہر ہے کہ توحید مانی تو وکلا نے مانی ہے. نہ کسی وڈیرے سے ڈرتے ہیں, نہ کسی سیاست دان سے ڈرتے ہیں, نہ کسی چودھری سے ڈرتے ہیں, نہ کسی جج سے ڈرتے ہیں, نہ کسی حکومت سے ڈرتے ہیں. وکری گل ہے, اس حکومت نے وکیلاں دا بھی ڈنگ کٹتا ہے, ججاں دا بھی ڈنگ کٹ دیتا ہے. توجہ, میں آپ کو پرانے وکیل دیکھنا چاہتا ہوں. توحید کس نے مانی اس ملک میں؟ آپ کھڑے ہو کے انصاف مانگتے ہیں, گھر سے نکلتے کوئی آپ کے پاس گن نہیں ہوتی, گمنام آپ کے ہزاروں دشمن ہیں. میں کہتا ہوں وکلا کا توحید پہ ایمان ہے, یہ اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کو اپنا ضامن مانتے ہیں, اللہ کو اپنا حافظ مانتے ہیں, اللہ کی آیت الکرسی پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری حفاظت کرنے والا اللہ ہے. میں یہاں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ایک ہی تو طبقہ پاکستان میں ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. میں نے مولویوں کو دیکھا اللہ کے قریب ہو کر یہ مسئلوں کے صدر سے ڈرتے ہیں. کئی ایسے مسئلے گول کر جاندے نے جڑی صدر چ خامی ہوئے وہ لاگو دی انج لنگ دے نے. جنے میرے چن بیٹھ جے توجہ, جویں الیکشن تو بعد سیاستدان ووٹراں دے کولوں کن منہ کر کے لنگ دے نے. صحیح گل, الیکشن تو بعد سائڈ تے لنگ جاندے. آج جتنے میرے چن مکھن, مگر وکلا نوں میں سلوٹ کرنا ہے. تہاڈے کو ووٹ منگن بھی آؤن نا, یہ میں نے ایک بندہ کہنا بھی وکیل اپنے ووٹراں نوں راضی کیویں کر دے. میں کہا وکیل بریسٹر بن کے بھی آئے نا تے سب تو ککھ پتی وکیل بھی آئے ہوئے نا تے انہوں بھی کردا ہے. تو یہ آنر نہیں ہے, یہ عزت نہیں ہے. ویسے میں اللہ دی قسم اٹھانا ہے, جس کام دی بندے نوں پریکٹس ہوئے نا, عادت ہو جائے, مینوں لگدا کدی کدی بھابیاں ساڈیاں کول بھی جا کے تسی لو جی سیکٹری صاحب مان گئے جی, ان کے لیے کلیپنگ کریں یار, اینے مجمع چ مننے نے. لو یو لو میاں صاحب تسی تے نہیں نا, نہیں بھی صدر صاحب نہیں مننے, مگر سیکٹری صاحب صاف دل بندے نے آتے. انج ویسے کسی ٹائم میاں صاحب کو ہویا ہونا, انج آتے نے بھی چودھر قائم رہے آتے. اب میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, آپ لوگوں کو انصاف لے کر دیتے ہیں. تو اللہ سے جو ڈرنے والا بندہ ہوتا ہے نا, اس کا عقیدہ توحید بڑا پختہ ہوتا ہے. اب میں نے دیکھا کہ ہر وکیل نے گن مین تو نہیں رکھے ہوئے. میں نے آپ دیکھو مولوی بیچ میں شامل کر لیے. اسی مولوی کسی ٹائم حالتے لما منڈا پا جانے, گل کوئی گل نہیں. مسجد کا صدر سیکٹری بے نماز بھی ہوئے نا, آئیے چل کوئی گل نہیں, چندہ تے آ ہی رہا ہے نا, چندہ تے آ ہی رہا ہے نا. مگر آپ لوگ میں نے دیکھا ہے, آپ کے وکلا اپنے صدر کی غلطی بھی برداشت نہیں کرتے. میں نے دیکھا ہے, میں دیکھا وکیلاں دا اللہ جاندا ہے. میں لاہور دے اندر الیکشن چ گیا, لاہور ہائی کورٹ بار میں نے خطاب کیا ہے. میں نے وہاں دیکھا کہ چھوٹے سے چھوٹا وکیل بھی جو ابھی نیا وکیل بن رہا ہو, وہ بھی اپنی اصول کے خلاف بات نہیں کسی کی سنتا. ادھر بھی اس طرح ہے, نہیں تو آپ کر کے دیکھ لیں. اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں, میں نے دیکھا ہے. مگر ہم آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ مسجدوں سے یہ کام چلنا چاہیے تھا, مگر نہیں چلا. مسجدوں سے یہ کام نہیں, ہوں مسجدوں سے چلنا بھی نہیں, 5000 لے کے تو سائڈ تے ہو گئے تو چلنا کتوں. مگر آپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں جتنے ہمارے چند بیٹھے ہیں وکلا برادری, کہ آپ صبح جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو اللہ سے ڈر کے
पेश होते हैं कि मैंने जाना ही जाना है, जो कुछ होगा देखी जाएगी, मगर मैं आवाम को कहूँगा वकील से दुश्मनी ना रखें, वकील की तरफ गोली का रुख ना करें। वकील तो इंसाफ लेने के लिए खड़ा होता है, वो आपके साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं, ना उन्हें तड़ी दादी मारी होंगी ना नानी मारी होंगी है, जिन्ना मारी होंगी है उन्होंने नाल दुश्मनी रखो। वकील तो अपने पेशे के साथ पेश होता है, वो उसको क्लाइंट समझता है और अदालत के सामने उसकी सफाई पेश करता है कि जनाब ये, और मैंने बंद कहते वकील कोलों गल्लां बना के कर दे। मैं कहा मर जाने हो, जो FIR च लिखिया होंदा वकील ओही कहंदा, उन्होंने वही उत्तर दी भी इन्हें की लिखाया है। आज फैसलाबाद में जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मुआशरे का एक तलख हकीकत है, मुआशरे में जो हो रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और जनाब उत्ते वकील कहेंगे जनाब जज साहबान नू कि जनाब FIR च तय लिखे है, और हाई कोर्ट को मैं सलूट करता हूँ। जज साहब का नाम तो नहीं, मुझे जस्टिस साहब कहा था, उन्होंने तारक शेख साहब लगते हैं, उन्होंने फैसला दिया है, पता नहीं और है कोई जस्टिस साहब, उन्होंने फैसला दिया है कि अब जड़ा बाद चो ततीमे बयान च बंदियां नू तुसी अंदर परचे च पाते जे ना जिमनियां च, ये बिल्कुल नहीं मन्निया जाएगा। हुण समझ आइए FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका क्या मुखफ़फ़ बनता है जनाब जी, ये FM लिखा होता है, यानी पहली रिपोर्ट होंगी, पहली जनाबे वाला मालूमात होंगी है, जिन्हें वेखी होंगी उसकी अहमियत होंगी। जो FIR च लिखो, पर इत्थे अल्लाह माफ़ करे FIR च भी लिखाते हैं 3-4 नामलूम, उन्होंने भी पा लो, उन्होंने भी पा लो, उन्होंने भी पा लो। जो जनाब तफ्तीश होंगी है जज को पेश होंगे ने, जज बरी कर देंदा है, ओए साडे वकील को बनया कोई नहीं, तो जे वकील आप फड़ के पा दे भी तुसी जो नजायज़ 7-8 बंदे विच रखे होंदे ने, बोलो किन्ने 7-8 बंदे परचे च पाए होंदे, तो जुर्म तो 2-3 का होता है, जुर्म तो 1-2 का होता है, और फिर उनको तो तफ्तीश ने बरी करना है, जज ने बरी करना है। चलो तफ्तीशी भी ना करे, जज कद लिए जजमेंट वास्ते बैठा है, जज देखता कि गुनाहगार कौन है, जनाब बेगुनाह कौन है, वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठा है। मैं आवाम से कहता हूँ जितने ये हमारे चाहना है सारे, कि आज नासिर मदनी फैसलाबाद बार में आया है, मैं आपको हकीकत पे मबनी ये बातें बयान कर रहा हूँ कि आप FIR में गलत लोगों को शामिल करना ख़त्म कर दें, बेगुनाहों को शामिल करना ख़त्म कर दें। इंशाल्लाह आपको वकील के बगैर भी इंसाफ मिल सकता, आपके साथ अल्लाह खड़ा हो जाएगा, वकील के बगैर भी इंसाफ मिल सकता, मगर आप नहीं करते। अवाम पाकिस्तान कहते 2 उन्होंने पालो, अच्छा फिर इंज रोल लिखानगे, ये डब्बा ले जाएं, 2 हमारे पास और है, नहीं मुझे प्यार भाई इधर उधर रख दे पास, हमारे पास है, अल्लाह आपको जज़ा दे, थैंक यू, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान का अर्शे बरी पर। ये प्यार है, बांट के खाया करो, कभी फीस वंड के खाओ ना, मैं तुहानू रोज़ दुआवां दवांगा, अभी वेलो टिशू वंड लेने। हाँ जी राशिद साहब, जितने हमारे चैनल, सर का नाम क्या था? मलक शफीक साहब, लो भी नाम भी शफीक है, हाँ है भी शफीक इंसान है, और कार कितना शफीक होएगा। अच्छा लव यू, आपका मुखालफ भी साथ बैठा है, मिर्जा जाज साहब, 2 ही थे मिर्जे ने, एक मिर्जा निज़ामुद्दीन सी, एक मिर्जा आजाज है। मिर्जा निज़ामुद्दीन बहुत बड़ा नाम था, सिर्फ इन्ना ही नाबे वाला उन्हें सदर नूं गल कीती सी तो जेल चले गया सी। ये बड़े खरे लोग, थैंक यू, बड़े खरे लोग हैं। और जितने हमारे ये चंद बैठे हैं ना, मैं आप सबको कहता हूँ कि आप वकला पे मत डालें कि वकला कहते हैं कि 3 बंदे और डालो 4 ना, आप अल्लाह से डरें। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालेओ अल्लाह से डरो जिस तरह अल्लाह से डरने का हक हासिल है, और सच्ची और सीधी बात करनी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह खालिक़े कायनात ने फरमाया मेरे से डरो जिस तरह डरने का हक हासिल है। जितने ये मेरे चाहने आए हैं मैं सबको कहता हूँ ये रोल जब लिखाने लगाओ ऐसे ना लिखाया करो जैसे फिल्मी शूट होने लगा है, इसने डंडा पकड़ा था इसने ये पकड़ा है। जो किसी का रोल हो वो लिखा करो अपने अल्लाह के सामने। अल्लाह की कसम है ये दरखास्त लिखने में ना वकील का किरदार, ना जज का किरदार, ना पुलिस का किरदार है, अवाम पाकिस्तान का किरदार है, मजलूम का किरदार
करदार है, जिसको ज़रब लगी उसका करदार है। इसलिए इस खुदा के लिए पाकिस्तान के आधे मुकदमे इसी बुनियाद पे कायम हैं, झूठ की बुनियाद पे कायम हैं। हाँ हाँ, झूठ को झूठ साबित करने के लिए वक्त दरकार होता है, क्योंकि सच की रफ्तार आहिस्ता होती है, झूठ की रफ्तार तेज होती है, मगर मंजिल सच को मिलती है। यूसुफ 40 साल बाद भी यूसुफ रहता है। झूठ की रफ्तार देखने में तेज होती है, मगर मुझे लगता जी वकील झूठ बड़े बोलते हैं। मैं कहा एडा वड्डा झूठ है जिवें कीड़ी नूं घवूंठ है, ये तुहाडा झूठ ही लिखिया अगे बयान करते हैं। इन्हां नहीं फसना तुसीं ये जिन्हां लिखाया है। FIR जो लिखाता है उस टाइम वकील लिखाता है, वो जिसके साथ ज्यादती होती वो लिखाता है। ओए अपने लिए तो क्लैपिंग कर लो, अल्लाह का वास्ता जो है। मेरे चन्न आए गर्मी में बैठे हैं, आज कसमें मुझे भी गर्मी महसूस नहीं हो रही, इतनी मोहब्बत से बैठे हैं, मुझे दिली सुकून मिल रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने मुझे हबस में मना किया बोलना, आपको पता मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, मगर अल्लाह ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी। शुक्र है उस टाइम मैं कलमा पढ़ रहा था और कलमा पढ़ते गिरा ये राना बल्लम, इसने उठाया, ये मेरा गन मैन खड़ा, इसने CPR दिया, दिल चल पड़ा। दिल चले तो इंसान है। लोग एवं कहते हैं मैं दिल उन्होंने दिता, मैं उन्होंने दिता, दिल ना किसी को दिया जे नहीं तो तुसी गए। हाँ जी, ये जितने हमारे चन्न भाई प्लीज़ तवज्जो खोल दे, ये दरवाजे खोल दे, अंदर किहड़े AC चल रहे हैं, खोल दे मेरा चन्न, खोल दे ये दरवाजे खोल दे। आज जितने हमारे चन्न आए इन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इंसाफ के साथ खड़ा हो करें, और मुझे यकीन है, तवज्जो 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 मेरा चन्न, लव यू। आज अपने दिल में ये बात बैठाएं। तुसी कहोगे यार नासिर मदनी कैसा नुक्ता बयान किया है कि लोग कहते हैं वकील झूठ बोलते हैं, ये शेर भी इन्होंने गलत बनाया हुआ है। मैं आपको बात करता हूँ वकील कहते किसको है। आप चलो पंजाबी च मैं तुहानू अज तर्जमा करना है, किसी नू गल करनी ना आउंदी होवे ते ओ किसी नू आके भी मेरी जगह ते खलो के गल कर, इनू वकील कहंदे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, होर अगली गल भी करना है तो मुफ्त गल करनी होंदी है। जेड़े पैसे वकील लेंदा वो इस गल ते लेंदा है, उन्हें अगले दी गल दा तर्जमा करके जज नूं समझाउण ते कुछ 2 करोड़ लाया हुंदा है, लाइसेंस बनाया हुंदा है। मैं इंशाअल्लाह हर गल दा हल कढ़ जावांगा, पर एक दा हल नहीं कढ़ सकदा। ना मैं 45 नूं सूरज नूं 47 ते लिया सकदा, ना 47 तो सूरज 45 ते लिया सकदा। लव यू। मान बैठा मेरा यार है, क्या नाम इनका? नईम फरूक गुजर साहब। 2 ही तो गुजर ने, काफत सईद गुजर है ते के नईम फरूक गुजर है। लव यू मेरा चन्न है। आप कितने बड़े कीमती जुमले कहने लगा, ये बात सुने मेरा चन्न, मोबाइल छड़ दे, तेनू वो खून की बोतल लगनी है जी पूरे लैलपुर की बार चो नहीं लभनी है। छड़ दे टिच हर वाल, नत्थू है तो टच, फत्तू है तो टच, गोरा है तो टच, वकील है तो टच, जज है तो टच, सदर है तो टच, मैडम है तो टच, वजीर वाला टच है, वजीर है तो टच, सोना है तो टच, कोजा है तो टच, आना है तो टच, मीर है तो टच, गरीब है तो टच, सस है तो टच, सौरा है तो टच, साला है तो टच, चुआई है तो टच, मौलवी तो टच, कारी है तो टच, हाफज है तो टच, रक्शे वाला टच, खोती वाला टच, गली वाला टच, जिन्हों वेखो टच। चलियो जिन्हें मोबाइल ना अटैच होए, कभी कुरान ना अटैच हो जाओ, तुसी वली हो जाओ। लव यू वकील साहब, आपकी खुश अखलाकी ने मेरा दिल जीता है। मेरा दिल करता जिन्ने पैसे ना अज मैनू देने मैं तुहानू दे जावा कसमें, पर उन्हें की पता बाद चो दवाई देनी है। जितने ये हमारे चन्न है और सलान बोलता नहीं है, जे आज वकील पैसे ना दें तो मैं तेरे को ले जाने, तू अरबपति चन्न बैठा है। अल्लाह आपके काम में बरकत डाले। भाई हमने आपसे क्या लेना है, कहते जिथे दिल दे दिता, जिथे कहना जी उत्थे लैना की। वैसे भी मैं तुहाडे कोल मिसाल दे तौर ते अज लै भी जावां ते जिन्नी मैं आपोजिशन करना, कदी मैनू तुहाडी लोड़ पै गई तुसीं डबल फीस मंग लैनी है, लिहाजा मैं लैंदा ही नहीं, पर जिन्ने को कहे वो जरूर ने। भला आखो ते मौली साहब तुसीं सभा मिसल ते कह है जे भाई वकीला च गल भी तो करनी पैंदी, तेल तो नहीं ना। हुण मैं
आ तेल कसमें मैनू इन्हों ने जिदन गल की सी ना उदन तेल का रेट होर सी, अज होर थोड़े जिहे वधा लिया जे। आ कसमें जिहड़ा तेल वाला वजीर है ना ये एडा नेक है, मैनू तो कसमें हैरानगी ना कहना पैंदा है। अस्सलामुअलैकुम 300 रुपया तेल है, वालेकुम सलाम 305 रुपये। तुसी दसो सलाम लैके जवाब देन च भी 5 रुपये। आज लव यू। आप कितने दोस्त बाप बैठे हैं। वकला बरादरी का मैं तर्जमा आज किया, मैंने किसी बार में नहीं किया कि ये लोग तो किस हमारी बात आसान करके जज को, और मैं आज यहाँ एक बात करूँ, जज्जा को इंसाफ लैन का तरीका भी तुहानूं दसां। छेती तुहाडी इज्जत नाल जिड्डी आसान करके डिग्रियां लभ के सुप्रीम कोर्ट दियां हाई कोर्ट दियां ना जी तुसी डिग्रियां लभ के जिन्नी अच्छी तरीके नाल गाइडेंस करके जज के सामने तैयारी करके पेश होगे ना, उन्नी जल्दी जज तुहानूं रिलीफ दऊ। वो डिग्री उन्होंने 5 तारीखां च नहीं लभनी जिहड़ी तुसी लभ के गए जे। उन्हें आखना यू आर राइट, थैंक यू, जो काम मैंने करना था आपने कर लिया, जिवें तू कहना एवें ही है, जाओ फीस सीधी करो तो घर जाओ। नहीं, बड़े साहब का फोन सिर्फ 47 ली आंदा है। हजरात ये बात सुने, ये जितने हमारे चाने भाई तुसी 47 कोई और समझो, मैं तो AK-47 कहना वा भी वो गन का लाइसेंस जड़ा है ना भाई आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी समझे। तशरीह अपनी अपनी है। साकब साहब और तशरीह करते हैं, काजी फायद ईसा और तशरीह करते हैं, मैं भी और करना क्यों जी। हर एक की अपनी तशरीह है, तू मैनू फसाएगा पर मैं फसदा नहीं गा। तेरा दिल करता है कि कोई जाना 4 दिन, पर ना भाई असी नहीं जा सकते, दिल के मरीज हाँ असी। तुहाडे वर्गे हसन खेडण वाले बंदे इत्थे चंगे रिहान तारक नूं पुछो 2 दिनां च की होया। सच्ची गल है, उत्थे जाके बड़े बड़े डोल जाते हैं। अल्लाह उसकी भी हिफाजत फरमाए, कहो आमीन कहें। जो भी परेशान लोग हैं अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। मगर मैं यहाँ जुमला कहूँगा, आज मैंने ये बात बड़े आसान तरीके से फैसलाबाद बार में समझा दिए। वकील आसान करके केस पेश करे अदालत में, जज के लिए भी आसानी होती है। जो डिग्री उसने ढूंढ के लेके आनी है वकील लेकर पेश होगा। जितना आसान करके केस आप जज के सामने पेश करेंगे, जज वकील को इंसाफ देने में जल्दी करेगा। इसलिए जितनी मेरी बहनें और मेरे भाई बैठे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, आपके ऊपर बड़ी उम्मीदें होती हैं क्लाइंट को। मैं जुमला कहूँगा, सुनिए ज़रा ध्यान से। मेरे नबी करीम की ऐसी शफकत लेकर आया करो। आओ मैं जुमला समझाना चाहता हूँ। हजरत उमैर नबी पाक दा सब तो छोटा सहाबी है। हजरत उमैर इन्हां दा नाम है। सुनिए ज़रा ध्यान से। हजरत उमैर चंद दिनों के मस्जिद में नहीं आते। मेरे नबी का शान था, जो नहीं आता था उसका पूछते थे। मेरे नबी एक चीफ एग्जेक्टिव भी थे, सदर भी थे, रसूल भी थे, पैगम्बर भी थे, रियासत के चीफ एग्जेक्टिव भी थे, रियासत के हुक्मरान भी थे। पर सदके जावा हजूर की मेमोरी पे, हजूर की मेमोरी में एक छोटा सा बच्चा उमैर, जैसे ये छोटे से बच्चे मुझे गुलदस्ता दे रहे थे, छोटा सा बच्चा उमैर हजूर की मेमोरी में सेफ है। आज अल्लाह माफ करे, साढ़े साले एडे अंतरे ने, माड़ा पनवैया अनसेफ है, तगड़ा दिमाग च सेफ है। माड़ा करना ना आवे पुछते ही नहीं, ते तगड़े ने अमरीका चो चलना हुए, आप कितने बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे, आपको लेने आ जाए। मैं पता ना उतो iPhone 70 Pro Max आ रहा है। सही बात ओ यार, इंज है नहीं क्या? कई ढिले पै गए ने, लगता इत्थे भी मजरूब बैठे हैं भी जिथे जिन्हों कोई ना कोई सट लगी हो तो परेशान होंदा है। हजरात, मीर होवे, तगड़ा होवे, माड़ा होवे, पनवैया, इज्जत एक जैसी करो। जिसको अपनी सिस्टर दी है उसकी इज्जत इस वजह से करनी है कि मैंने अपनी सबसे प्यारी कीमती बहन इसके निकाह में दी है, किसी के कहने पे नहीं दी, मोहम्मद मुस्तफ़ा के कहने पे दी है, निकाह किया है, इसकी इज्जत करनी। बल्कि मैं यूं कहूँगा, अपने बहनोई की इज्जत कब्र तक नहीं, उसकी कब्र की भी किया करो कि मैंने जो इज्जत इसके हवाले की थी, इसने पूरी ईमानदारी से उसकी ज़िंदगी में हिफाजत की, उसके हकूक़ का ख्याल रखा है। आई सलूट यू कहता हूँ ऐसे बरदरीन ला को जो अपने बहनोई की इज्जत करता है। आप क्लैपिंग करें उन लोगों के लिए। आज कितने दोस्त है बाप बैठे हैं। मैंने कई हुक्मरानों में ऐसे लोग देखे हैं जेड़े अपने भनवैये को बहना भी पसंद नहीं करते, तस्वीर भी नहीं लवाना पसंद करते। सौरे कई एडे अमते हुक्मराना च वेखे ने, अपने जवाई नूं नाल बिठाना पसंद नहीं करते।
क्लैपिंग खोल के करा, मैनू की लोड़ करन दी है। ये तर्जमा है जी, समझी जाओ। अल्लाह जानदा वे खुदा का लिया। यहाँ मैं एक और जुमला कहूँगा सस्सां वास्ते भी, जिन्नियां मेरियां भैणां ने तकरीर सुननी, अज मैं वकीलों को आया मैं, वकीलियां को आया मैं, तो मैं पैगाम देने वास्ते आया मैं कि अपने जवाइयां की भी इज्जत करया करो, जिमें साला भनोईए की इज्जत करे, सस ते सौरा अपने जवाई की भी इज्जत एक जैसी करे। पर इत्थे हुण काम बड़ा अंतरा है, माड़ा जवाई खाली हथ जाए तो दूरों वेख के ससा नहीं अंतरा हथ लमकाउंदा तुरिया है। नाल दी ने पुछया नहीं सी, नानी जवाई आया, कित्थों आया सी? चनियोटों आया सी। अच्छा जी, कित्थों आया जी? ये लैलपुर तो आया है। तो की लिया? कहते नहीं बस छड़ परा नहीं, वेला हथ लमकाउंदा आ गया, मर्ज जिन्हें रिश्ता कराया नहीं, मैं कुड़ी रोड बैठी नहीं। तो जदों कोई आंदा जनाब कलीमुल्ला गिल ते मीए तारक जैसा, ते राणे राशिद जैसा, ते सेठ जैन जैसा, सेठ जैन ते तला तला है ना जे हैं, जो मिर्जे जैसा होंदा है, मेरे चन शफीक जैसा होंदा है, तो मिर्जे जैसा होंदा है, तो जनाब आ गुजर जैसा होंदा है, तो काला किल्लू से चितरी वाले केले, जाफरी वाले दा पुलाव हैं, ते जनाब इधरों जनाब चनियोट वाले दा कुन्ना, ते छापर भरे होंदे, ते मटका फड़िया होंदा। दूरों वेख के जनाब कचहरी बाजार चों निकले, ते बड़े जनाब जी मदीना टाउन, ते जनाब गुलामाबाद हैं, ते जनाब जी फैज़ाबाद, ते जनाब जी गुलामाबाद, ते मदीना टाउन, ते रजाबाद, ते गुलशां कलोनी, ते जनाब गोले दी झुगी, ते माए दी झुगी, बड़े जवाई तगड़ा। दूरों वेख के सासा दी मां शकरे जहरा, ते मैनू खाब है, मेरा चाना है, मैं खाब तो तेन छापरां दा आया। लव यू लव यू लव यू यार, क्लैपिंग तो करे कि मुंडे जवाइयां दी सुनी जाए, करो क्लैपिंग उन्होंने। अल्लाह जिन्ने मुंडियां दी अजे शादी होने वाली है ना, या अल्लाह इन्हों सारी जिंदगी इन्हों दी बेगमां कहन बिस्मिल्ला वेलकम टू बैक होम मेरा चन। है तरसिया बोलिया जी, जिन्नी उच्ची तू आमीन कही उन्हें तेनू वेख के इन्ना नीला पढ़ना जी, जिन्नी उच्ची तू आमीन कही। आज जिन्हें मेरे चन बैठे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं वकीलों भी एक गल समझानी है, माड़ा क्लाइंट आवे ना तो उन्होंने भी उंजी बिठाया करो जिमें तगड़े नूं बिठाउंदे जे। क्यों है तो वो भी आपका क्लाइंट ही है ना। मगर मैं इत्थे एक जुमला कहूँगा, सुने, तुसी माड़े नूं किवें बराबर बिठा सकदे? इत्थे माँ ते बाप जालम बन चुके हैं। एक तगड़ी धी नूं इन्हां ने रिश्ते का कहना होवे ना, तो घर जाके पुछदे ने आपके पास किस टाइम फ्री है। लीड क्लास की मैं बात करने लगा, विच वकील भी कई इंज दे बैठे ने, उन्होंने भी करने लगा आपके हस्बैंड के पास किस दिन छुट्टी है, मैंने रिश्ता देखने जाना है। तो जो माड़ी धी उत्थे 2-3 मरले वाले मकान च असलामपुरे विआही होवे हैं, वो बोलो सलामनगर विआही होवे, तो इत्थे लागे रजाबाद 2.5 मरले के मकान च विआही होवे, तो हैं माई दी झुगी भी कह देने उत्थे किहड़े इश्तिहारी वसदे ने। मेरा यार उत्थे भी इंसान वसदे ने, और बड़े दिलदार मोहब्बत वाले लोग वसदे ने। आज कितने दोस्त बाप बैठे हैं, माड़ी धी नूं फोन ते आख देंदे ने माड़े जवाई नूं, आ जावीं फलाने दिन असीं